Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Allegations of illegal soil transportation resurface, this time at Kukuli IDC. Locals raise concerns over unchecked boulder crushing and soil transport activities. Portuguese era culvert in Bori's Top Kola sparks fear among locals as its crumbling condition raises concerns of an imminent collapse. And now for the news in detail. Similar allegations of illegal soil transportation in Vedna IDC have emerged in Kukuli IDC. Locals have pointed out at large crushing of boulders and soil transportation at the Kukuli IDC, questioning the legality and role played by the authorities. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with more. आज आम्ही असतात ते कुंकळे आयडीसी असतात आणि आज आयडीसीच्या वयर जे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असा ह्या प्रॉपर्टीक आज खंय तरी हिल कटिंग करपाचे काम जे आसा हे चालू आसा आणि हे नाव सांगतात की आम्ही कोकण रेल्वेची माती 25-30 वर्स पयलीं घातले म्हणून आणि ती आता आम्ही काडटा म्हणून पूण हेजे प्रूफ कोणा कडेन ना फक्त टीसीपी फुड्यान प्रूफ आसा की हांगा खरें ही माती डंप केलेली काय हांगा कितें करपाचें जाता हांगा पळयलें जाल्यार प्लॉट करपाचें काम चालू आसा हांगा जाणटे लोकां सुद्दां आमी चालले हेचे पयलीं की कोणें माती घातले जाल्यार कोणी सांगता हांगा माती हो डोंगर म्हणून जाल्यार सांगले कडेन आसा म्हणटा हेजी बेगीच्या बेगीन सरकारान हितून इंटरफियर जावचें आनी हें कितें चल्लां हें काम बेगीच्या बेगीन बंद करचें म्हणून आज लोक मागतात. रिसंट सेम टायप ऑफ इश्यू आय सॉ ऑन द मिडिया की थंय असो दोंगर कटिंग केला आणि जी माती जी थंय पडून आसा ते कितें म्हणटा KRCL कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन हांवें कंप्लेन केल्ली हेजेर. आफ्टर दॅट पुलीस आयिल्ले ह्या सायटीचेर ही सायटूय बंद उडयल्ली. मागीर तेमी खंय एक डॉक्युमेंट दिलो की तेमी जी माती खंय 91 काडली वेन कोंकण रेल्वे लायन जाताली तेन्ना खंय ती माती घातली आनी थंय दोंगर जालो. हेंगे सायंटिफीक कितें आहा तें म्हाका खबर ना आणि माती घालून दोंगर जाता असलो बोल्डर फोडटाय पळय हेच तुम्ही पळोवचें हें कितली डीप आसता हिंगा. कमीत कमी 40 मीटर सकयल आसा हें आतां हे पावलाय वयर. जे थंय जे चल्लां पळय म्हाका दिसता सेम इन्सिडेंट लायक दीस हें फटोवपाचें लोकांक. एन हांवें थोडें डॉक्युमेंटेशनूय मागलाय. आमगे तलाटी बाब हिंग येवन रिपोर्ट केलो आसा ह्या कटिंगाचो. सगळे फोटोग्राफ्स लायले आसाय. पुलीस स्टेशनारूय कंप्लेन आसा. हांव मागता आमगे वेर्नाच्याय लोकांक हेजेर तुम्ही जागृत जावची म्हणून हें कितें असली चलता जाल्यार इल्लीगल चलता जाल्यार कित्याक एक दोंगर आपसो तयार जायना. हे आमगेली देणगी नेचर तर तुमी काबार करताय अशें करून फोट सांगून काबार करताय जाल्यार लोकांनी अवश्य देंवन तांकां प्रश्न विचारपाचे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी ऑफिसरांक आनी असलें हें बंद करचें म्हणून. कितें दिसता जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हेणे हितून लक्ष घालपाक जाय अशें दिसना तुका? या दिसता कित्याक हें दीस इज अ मेजर हिल कटिंग आनी एज पर माय इन्फॉर्मेशन कित्याक आमी लँड लुजर्स रेल्वेचे कोंकण रेल्वे लँड लुजर्स आमचे पूर्वज लँड लुजर्स एन्सेस्टर्स जमीन आसली आमची. आतां नियरली थंयसान तें पळोवपाक गेल्यार 150 मिटर्स आसा खंयसान ट्रॅका कडच्यान आनी तेमी जो एक्वायर केला तो 40 मीटर 40 ते 50 मीटर आसतलो. कित्याक आमकां लास्ट टीसीपीन खूब जाणां घरां सुद्दां NOC दिल्यो आसाय 40 मिटराचेर तलवाड्या ते सायडीन म्हाका खबर आसा. जर तर ते माती तरी 100 मिटराचेर रान उडयताय आनी थंय दोंगर क्रिएट करताय आनी जो ओनर आसा ह्या लँडाचो तो तरी ओगी रावता देन इट इज समथींग फिशी. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. The condition of a Portuguese era culvert at Top Kola in Bori has raised alarm among locals who fear it could collapse at any moment. Here's a detailed report on the issue. The culvert at Top Kola Bori, constructed during the Portuguese era with interlocked laterite stones, is now a cause of concern. Although widened with concrete in later years, the older laterite portion has significantly weakened, posing a grave risk to commuters and locals alike. टॉप कोला जंक्शनाचे आसा
जंक्शनचे म्हळ्यार हांगा जो एक साकोव आसा एक कलवट आसा कलवट जे आसा ते पोर्तुगीज कालीन कलवट आसा आनी हाजेर गव्हर्मेंटान PWD हांगा स्पीड घातले आसा तेन्ना स्पीड घातले तेन्ना तो सगळो उसळटात आनी पोला डॅमेज जाता आतां जो साको जो आसा भितरल्यान सगळो डॅमेज जाल्लो आसा तेजी फाटी सगळे लोकांनी पडले आसा असो जो पूल जो आसा तो सामको खराब जाल्लो आसा लोकांची मागणी इतलेच आसा की हो जो स्पीड ब्रेकर आसा तो आनी खंय तरी घालचो आनी जे ताजेर जो लोड येता साकवाचेर लोड येता तो लोड काडचो अशी लोकांची मागणी आसा आनी हांगाच्या स्पीड ब्रेकार लागून लोक म्हणटा की हांगासान जे पर्यटक वयता वचपाक चड ट्राफीक जाम जाता हांगासानूच स्टार्ट जाता ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हे बेगीन बेगीन काडचे हो साको रिपेर करचो अशी लोकांची मागणी आसा. Adding to the culvert's woes are the rumbler strips installed directly over it. Heavy vehicles crossing these strips create vibrations that are slowly hammering the weakened laterite structure, making the risk of collapse imminent. कार्ड सांगलो कितें जाता साको आनी बरो पयलींचो साको बरो पयलीं पुर्तुगीज घालीन न्हू पुर्तुगीज घालीन कार्ड म्हणलें सांगलें ताका विज्ञानान हाडलें हां काम हां पूण अजून कांय करूं ना आनी हांगा ट्रॅफिक जाम जाता न्हू ट्राफिक जाम. Concerned residents are urging the authorities to act swiftly by repairing the culvert and removing the damaging rumbler strips to prevent a disaster. They believe these measures are crucial for ensuring the safety of commuters and preserving the historic structure. हां हां हो साको मोडटलो Krishna Naik, Srishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather forecast. Although temperatures are holding steady, they're still sitting well above the normal range for this time of year by about 2 degrees. And it doesn't look like they'll drop anytime soon. If anything, the heat might climb even higher by the weekend. Here's what's in store. Hotter weather under partly cloudy skies will continue for the next couple of days. Daytime highs are forecast to stay around 34 degrees Celsius until the 23rd, with nighttime lows hovering near 24 degrees Celsius. The rising humidity could make conditions feel even muggier, so it is a good idea to stay hydrated and cautious of heat-related issues during this period. Wednesday will begin on a cool and pleasant note, but temperatures will rise quickly as the day progresses, peaking at 34 degrees Celsius in most areas. Interior regions might see slightly higher values. By evening, lows are predicted to settle near 24 degrees Celsius. Early mornings and late nights could bring dense fog or haze, reducing visibility in certain areas. Drivers should use fog lights, stay alert, and plan alternative routes to ensure safe travels. IMD says weather to remain dry over the next 5 days. Clear skies over the next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Commuters warned of foggy conditions on Wednesday morning and night. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.